अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, मेरे भिरा, मेरे सोहने, मेरे चंद दे टोटे ते मेरे मक्खन दे पेड़े। जिवें कि तुसा यूट्यूब चैनल दे पे वे आरफ तारक साबरी म्यूजिक, और तुसा जानते वे कि मैं जीशान आरफ साबरी दा बेटा। और यार असां बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिवें तुसा प्यार मुहब्बत देंदे वे, और जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं सारा को यार असां दिल दी गहराइयां नाल यार शुक्रिया अदा करेंगे हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और अक्सर लोग हैं अपने जड़े दोस्त हैं चंद दे टोटे के मूवी थोड़ी जी दे देन ता मतलब है कि हुकूम वालो इग्नोर कर छुड़े देन। ई ना किता करो, बड़ी बड़ी मेहरबानी होसी, क्योंकि मूवी दे विच एक ये नहीं कि एक चीज़ रखी पी है कि डोड़े माए कसीदे वल इंसान परदेश दे विच रहिंदे या घर दे विच कई चीज़ दे ना मतलब है कि इंसान दा अज जो नवा जो डी गुजरसी नवा जो डी आसी तां हूँ डी दे विच इंसान दे दिल दियां ख्वाहिशां तफसरात दिमाग दे मतलब है कि दिल दा मतलब है कि कई चीज़ भी मतलब है कि रूह करेंदी है कि मैं एक चीज़ खावां या पीवां या ये चीज़ मैं सुना। अगर वो इंसान को ना मिले तां इंसान बेचैन थी वेंदे। तां असां लिहाजा इहो रिक्वेस्ट करेंदे हैं कि सारा यूट्यूब जेह्ड़े चैनल तुसा दे पे वे आरफ तारक साबरी म्यूजिक हिंदे जितनी भी कोल टोटल असा प्रोग्राम भेजेंदे हैं या मूवियाँ भेजेंदे हैं तां एक चीज़ तो कहनी रखी ना भाईजान, हिंदे विच कई चीज़ां आउंदियां डोड़े मतलब है कि एक डोड़ा तो कहना किसी कोई डोड़ा मतलब है कि नवा याद आ वेंदे, कोई पुराना याद आ वेंदे और जेड़ा दिल को लग वेंदे। ठीक है भाईजान, इवें इग्नोर ना किता करो, बड़ी मेहरबानी हो सी मूवी को पूरा डिठा करो कि विच एक एक अल्फाज एक एक डोड़ा एक एक माया और एक एक गीत दे होने चार मिसरे जिन्हें चार कलियां होंदन गीत दियां, चार कलियां दे विचों एक कली होंदी है जेड़े दिल दे विच वंज लगदी है। भाईजान अगर मैं गाल गलत करे ना पिया होवां तो यार मेरी मूवी तुसा ना डिठा करो और ना सब्सक्राइब किया करो। अगर अच्छी मेरी गाल लगती है, अगर मैं इवें हुण तुहाडे भरावां को असा क्या आख सकते हैं कि असा इहो रिक्वेस्ट करे सूं कि बड़ी मेहरबानी हो सी कि साडी मूवी को ना पूरा डिठा करो। यार असा बड़ी मेहनत करेंदे हैं, मूवी रिकॉर्ड करेंदे हैं होंदे ते वल मतलब है कि एडिटिंग करना हुकूम मतलब है कि सेट करना मोनोग्राम लावणे ईडे उडे ये वो वाल को सेव करना मतलब कि कितनी मेहनत थी है। और मेहनत के बावजूद काफ़ी लोग भाई डांटते भी हो सन कि एक यूट्यूब चैनल चलावन की कि कितनी मेहनत चाहिए बंदा मतलब है कि जरा रेगुलर काम करेंदा रह वेंदे वो पता लगदे कि यार मैं कैसी मेहनत लगती है। इंसान कोई भी है, कोई भी अगर कारोबार की तो सोचेंदे अगर मतलब है कि खेती बाड़ी करेंदे जमीना दे विच खेती बाड़ी भी करेंदे ना अक्सर लोग मतलब है कि मेहनत नाल हर शय थींदी है। और असां इहो रिक्वेस्ट करें कि कहीं दी मेहनत को इवें ज़ाया ना किया करो। बड़ी मेहरबानी हो सी कि साड़ी मूवी को पूरा डिठा करो और सारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बैल आइकन दा बटन दबावने और कमेंट्स दे विच साकू दसने कि साडियां मूवियां कैसियां लगदे ने कैसियां नहीं लगदियां, अच्छे हैं या गलत हैं, ये भी साकू दसा करो ताकि साकू अगले मतलब है कि असा मूवी बनाऊँ। और मिसाल तौर पर अपने कई इतने भाई लोग भी हो सन जेड़े मतलब कि मूवी मेकर हैं, मूवियाँ रिकॉर्डिंग करें वो अक्सर भी साढ़े दे हो सन साकू वो मतलब कि मशवरा दे सकते हैं कि जीशान भाई तुसा ई तरीके नाल मूवी सही कहनी भी बड़े तो आखू ई करना चाहिए है। अगर मतलब कि कोई भी गलती है तो वो साकू कमेंट्स दे विच दस्या करो कि असा कमेंट्स डेली दे रहने साकू कमेंट्स दे विच पता लग सी कि केरा भाई क्या आदा पे असा को क्या करना चाहिए। और तुहाडे तावन दे नाल असा शायद साडा मतलब है कि अच्छा काम थी वने, बड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी, क्योंकि कहीं दा अगर भला थी वने तो हिको भी सदका आख्या वेंदे, सदका जारिया मतलब है कि कोई गाल कहीं दे मतलब है कि भले किते होवे तो बड़ी मेहरबानी हो सी साकू कमेंट्स दे विच दसा करो कि साडियां मूवियां कैसियां लगदन और कैसियां नहीं लगदियां। बड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी और तुसा सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो और लाइक करे सो, बेल आइकन दा बटन दबे सो और कमेंट्स दे विच साकू दसे सो।
بڑی بڑی مہربانی. اور جتنے بھی سارے دوست بھائی رہندے پن تاں پردیساں دے وچ اور ادھے اپنا ڈیرہ غازی خان داجل تھی گیا اور فاضل پور تھی گیا محمد پور جام پور مطلب کہ کافی شہر ہیں. اپنا نور پور تھی گیا منجو والا ٹھیک ہے. تو کافی شہر ہیں تاں جڑے ساکو بھائی ساری مووی دے دن اور ساکو مطلب کہ مشورہ دیتا کرو کہ اساں ویندے بھی رہندے ہیں اڈے ساڈے اچھے اچھے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ. اور جڑے پردیس بھائی رہ ویندن اساں کافی محنت کریندے ہیں انہاں جڑے پردیس دے وچ رہندے ہیں. اساں کافی سوچیندے ہیں کہ جڑے پردیس دے وچ ساڈے بھائی ہیں کہ ساڈیاں موویاں کو دیکھن اور انہاں دا تھوڑا جہا روح بدلیج ونجے. اور اساں تو تہاڈے واسطے یار کتنی محنت کریندے ہیں جڑے اپنے مطلب کہ دوست رہندے پن سعودیہ دے وچ دبئی دے وچ عمان دے وچ. تے ایو ساری ریکویسٹ ہو سی کہ ساری مووی کو پورا ڈٹھا کرو سارے چینل کو سبسکرائب کرو اور مووی پوری ڈٹھا کرو. ساری ایو ریکویسٹ زیادی ہے. بڑی مہربانی ہو سی کہ ہن بھائیاں دے جڑے دوست ہیں نا اپنے انہاں کتے اساں ایک ڈوڑا نظر پیش کرے سوں. اور اچھا لگے تاں ساکو یہ بھی کمنٹس دے وچ دسنے. بڑی بڑی مہربانی ہو سی کہ ڈوڑا ہے کہ آکھز کہ تیکوں دھوپتے ٹردا دیکھ کریں تیکوں دھوپتے ٹردا دیکھ کریں اساں چھاں تے بہون چھوڑ دیتے تو ٹردا نال رقیباں دے اساں روڑ تے آون چھوڑ دیتے تائیں ہر دعوت منظور کیتی اساں گھر دا کھاون چھوڑ دیتے تیکوں غیر دی سہج پسند آ گئی اساں کھٹ تے باون چھوڑ دیتے. بڑی بڑی مہربانی. اگر ساڈا ڈوڑا اچھا لگیا ہوئے تاں بڑی بڑی مہربانی ہو سی سارے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور جتنا تھی سکے تا ایک دو دفعہ شیئر بھی کر دیتا کرو. بڑی بڑی مہربانی. اور اپنے جڑے دوست بھی نال ہوندے نا اگر کہیں دے ٹچ موبائل ہیں تو انہاں کو بھی کہنے کیتا کہ سبسکرائب کرن کیتے. بڑی بڑی مہربانی. جویں پیار محبت دیندے پے وے انشاءاللہ ایویں دیندے رہسو. ساری اج دا ولاگ تھوڑے جا اگر ساڈے گالیاں اچھی لگیاں ہوون تاں ساکوں ایک بیا نا دے کمنٹس دے وچ دس دسو کہ ساڈیاں گالیاں کیویں لگن تاکوں. بڑی بڑی مہربانی. ہاں ساڈے چینل کو یاد رکھنے عارف طارق صابری میوزک. اللہ حافظ.